Here we are with another tutorial video on finding north in the northern hemisphere with the help of the North Star. नमस्कार स्काउट्स तथा स्काउटर्सहरू, फेरि तपाईँ माझ अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छौँ। उत्तरी ताराको सहायताले उत्तरी हेमिस्फियरमा कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारे जानकारी लिएर आएको छौँ। Thank you for your subscription, views, likes, shares, comments over dozens of videos in the channel. यहाँलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले subscription, views, shares, like गरिदिनु भएकोमा। So let's go and enjoy the tutorial video on finding north in the northern hemisphere with the help of the North Star. You are watching Bhanu Prasli 007 channel. It's me, Bhanu Prasli, will be taking you over to the tutorial video. म भानु प्राजले यहाँलाई आजको विषयमा tutorial video यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। Thank you for your subscription, views, likes, shares, comments over dozens of videos in the channel. यहाँलाई सम्पूर्णलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको साथ सहयोगले गर्दा आज च्यानल यहाँसम्म आइपुगेको छ। धन्यवाद यहाँहरूको subscription, views, shares, likes को लागि। Have a wonderful day. यहाँको दिन शुभ होस्। Let's go and enjoy the tutorial video on finding north with the help of the North Star in the northern hemisphere. उत्तरी ताराको सहायताले उत्तरी हेमिस्फियरमा उत्तर दिशा कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारे भिडियो चित्र हेर्नुहोला। Thank you. धन्यवाद। जय नेपाल, जय स्काउटिङ। Find directions using the North Star in the Northern Hemisphere. उत्तरी हेमिस्फियरमा उत्तरी तारा वा ध्रुव तारा प्रयोग गरेर दिशा पत्ता लगाउनुहोस्। Find north in the Northern Hemisphere with a North Star. Part 1. पत्ता लगाऊ उत्तर दिशा उत्तरी हेमिस्फियरमा उत्तरी ताराको सहायताले। भाग 1। Hi, I bring you educational information on directions in scouting. Today we will discover about finding north in Northern Hemisphere with the help of the North Star through video tutorial on scouting resources. नमस्कार, म यहाँहरूलाई स्काउटिङमा दिशाहरूको बारे प्रस्तुत गर्दैछु। आज हामी उत्तरी हेमिस्फियरमा उत्तरी तारा वा ध्रुव तारा प्रयोग गरेर उत्तर दिशा पत्ता लगाउने विशेष सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। Find north in the Northern Hemisphere with a North Star. Part 1. पत्ता लगाऊ उत्तर दिशा उत्तरी हेमिस्फियरमा उत्तरी ताराको सहायताले। भाग 1। What is North Star? उत्तरी तारा भनेको के हो? It is a star in the northern circumpolar constellation of Ursa Minor. ध्रुव मध्य उत्तरी परिवर्तित नक्षत्रमा रहेको तारा हो। North Star is also known as a pole star. उत्तरी तारालाई ध्रुव तारा पनि भनिन्छ। North Star doesn't move from its location. उत्तरी तारा
आफ्नो स्थानबाट सर्दैन र स्थिर अवस्थामा हुँदछ। Note: Ursa Minor is also known as the Little Dipper or Little Bear. Note: ध्रुव मत्स्यलाई Little Dipper वा Little Bear पनि भनिन्छ। What are the different names for North Star? उत्तरी ताराको विभिन्न नाम के हो? North Star. Number 1. Pole Star. उत्तरी तारा. 1 number ध्रुव तारा. Number 2. Polaris. 2 number Polaris. Note: Pole star is approximately 434 light year away from the Earth. Note: ध्रुव तारा पृथ्वीदेखि लगभग 434 प्रकाश वर्ष दूरीमा छ। How do we find the pole star? कसरी पत्ता लगाउने ध्रुव ताराको स्थान? How do we find the pole star? कसरी पत्ता लगाउने ध्रुव तारा? Through constellations. तारा मण्डलहरू वा नक्षत्रहरूद्वारा। Note: A constellation is a group of stars. Note: नक्षत्र वा तारामण्डलहरू ताराहरूका समूह हुन्। Number 1. It is found in the direction of true north or geographic north as opposed to magnetic north. Note: North Star lies opposite to Earth North Pole. 1. ध्रुव तारा true north को दिशातिर हुँदछ वा भौगोलिक उत्तर चुम्बकीय उत्तरको विपरीत। नोट: उत्तरी तारा पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव विपरीत हुँदछ। Number 2. Locate the pointer stars in constellations. Note: pointer stars are stars that point to the direction of North Star or Pole Star. Number 3. नक्षत्रहरूमा सूचक तारा वा ताराहरू पत्ता लगाउनुहोस्। नोट: सूचक तारा वा ताराहरूले ध्रुव ताराको वा उत्तरको दिशा वा स्थानतर्फ संकेत जनाउँदछ।